तल निश्चित भाव में टिके किसी जिनस भांगिकी पड़ी आम देखिलु पत्थर किसी अच्छी मालिक जहाँ किसी थिला सबू जिनस को आम तापाई जो स्थिरीकृत होती रूम से दुटा रूम को आम नेलु प्राय आमको 3 घंटा पाखापाखि लगिगला समस्ते आनंद भितर को गले हरिबोल सहित गले जगन्नाथ प्रार्थना सहित गले देखो आमर प्रस्ताव जो होता से अनुजाई रिजोल्यूशन जो करूँ आम 10टा बेले आमर मीटिंग करूँ 10टा पूर्व आम जाकरी महाप्रभु गुंडीचा मंदिर बर्तमान अवस्थापित महाप्रभु पाखे आमको समर्पण कलु आशीर्वाद मागिकी आणलु जे आप नहांती आम जाऊँ आप रत्नभंडार खोलने सेठू आशीर्वाद नहीं आसी आम 10टा बेले मीटिंग कलु 10टा बेले मीटिंग रे प्राय 45 मिनट लगिला समस्त सदस्य को एसओपी विषय किसी अवगत करागला एसओपी डायरेक्शन अनुजाई आमर 2 जन सदस्य सिलेक्ट है से मु एज चेयरमैन एंड आमर जो द्वितीय सदस्य सीनियर सदस्य अच्छा डॉक्टर सीबीके महांती आम 2 जन को मनोनीत करागला ये कार्य आम सहयोग करूँ बोली आम तदनुजाई आम 12टा पाखापाखि मंदिर भितर प्रवेश कलु मंदिर भितर प्रवेश करी आम मंदिर भितर माँ विमला को आशीर्वाद नेलु तापर माँ लक्ष्मी आशीर्वाद नेलु कहीं माँ लक्ष्मी होती जगन्नाथ घरणी से संपत्तिर मालिकाणी आशीर्वाद नवा आवश्यक था अध्यापक आशीर्वाद नेलु तापर लोकनाथ महादेव लोकनाथ जो अच्छा अवस्थापित होती लोकनाथ भिक्षा नेलु आशीर्वाद नेलु खोलने अनुमति नेलु कारण से द्वारपाल भाव में अच्छा जगिचंदी रत्नभंडार पूर्व निर्धारित अनुजाई चाबी सब आसला चाबी द्वारा बाहर रत्नभंडार खोलागला तनखी करागला कौन जिनस केम सब सेप्रे अच्छी तार वीडियोग्राफी कराला शिफ्टिंग पूर्व वीडियोग्राफी कलु शिफ्ट तापर समस्त जिनस को खोलाखोली करी तार जहाँ ठाकुर जहाँ सुना रूपा हीरा मोती मालिक जहाँ किसी थिला सबू जिनस को आम तापाई जो स्थिरीकृत होती रूम से दुटा रूम को आम नेलु से रूम रे सब गुड़ा को पुणी मार्किंग कराला मार्किंग करी ताला पकाला सील करागला से सबू वीडियोग्राफी होती से चाबी जेहेतु दैनंदिन गहना सब भगवान तेणु से चाबी तार अधिकृत 3 जन को चाबी हस्तांतर करागला तापर द्वितीय प्रक्रिया ये कार्य को प्राय भीतर भंडार बाहर भंडार शिफ्टिंग प्राय आमको 3 घंटा पाखापाखि लगिगला कष्ट काम तेरे ये बाहर भंडार काम सरला परे आम भीतर भंडार को खोलने उद्यम कलु एसओपी डायरेक्शन अनुजाई कलेक्टर महाशय चाबी ट्रेजेरी चाबी आनी प्रस्तुत थे से चाबी रे प्रथम ताला खोलने उद्यम है ताला खोलला नहीं चाबी तार उपयुक्त चाबी नुहे बोली आमर उपलब्धि है एसओपी निर्णय अनुजाई सरकार परामर्श अनुजाई आम तुरंत भांगा स्टाफ थे फॉरेंसिक लैब लोक थे ब्रेकिंग ओपन पार्टी थे मजिस्ट्रेट थे कलेक्टर थे ये समस्त उपस्थिति रे आम ताला 3टी भांगिलु से तालार परिस्थिति कहीदू पूर्व तथ्य अनुजाई गोटे ताला सील थिला 2टी ताला खोला थे 2टी ताला अनसील्ड थिला खोला अनसील्ड थिला सब किंतु लॉक अवस्था थिला 3टी जाक ताला खोलिला परे आमे भितर को लाइट प्रबंध कलु करी आमे समस्ते जो 11 जन अधिकृत सदस्य जीवाई भितर को स्थिरीकृत होता आम कमिटी छड़ा अन्य कमिटी और अन्य आवश्यक व्यक्ति समस्ते आम भितर को गलु आलमीरा सिंधुक भगवान सब जो अवस्था अच्छी अनुधान कलु तार वीडियोग्राफी कलु आम पूर्व निष्पत्ति अनुजाई किंतु सेतबेल को प्राय 4.5 घंटा हो गलानी मंदिर कर्तृपक्ष जो 7-8 जन सदस्य ता भितर थिले समस्ते जेहेतु बाहुड़ा जो प्रक्रिया आरंभ होती व्यस्त अच्छा आमे आउ समय पाइलु नहीं संपत्तिर तदारख करवा कि संपत्ति को शिफ्ट करने जेहेतु समय है आमे से निष्पत्ति नेलु जे आमे ये कार्य जो शिफ्टिंग काम ता भीतर से शिफ्टिंग काम आउ गोटे तारीख निर्धारित करी आमे से शिफ्टिंग करूँ बोली निर्णय नेलु एवं सेटा को पुणी आउ थे नूतन ताला जेहेतु ताला भांगी जाइला नुआ ताला आगु रखा जाइला सफिशिएंट नंबर ऑफ ताला थिला इंडिपेंडेंट ताला 3टी ताला पड़ा ताला को पुणी सील करागला गोटे ताला ता भीतर सील करागला
ଏବଂ 20 ତାଲା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 20 ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ। ସେ ତାଲା ପଡ଼ି ସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଚାବିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସେ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ। ପୁଣି ଆମେ ଏ ଭିତରେ ବସିବୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ଇଏ 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ସୁନା ବେଶ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସେଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ପୁଣି 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ସବୁ ବାହୁଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ବସି ପୁନଃ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ। ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ହରିବୋଲ ସହିତ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମରାମତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କିଛି ହେଇନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ଏତେ ହେଲାନି। ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜିନିଷ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ସମ୍ଭବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ତ ଡେଫିନେଟଲି 6ରୁ 7 ଯାଏ ବୋଧେ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା କିଛି ଏବଂ କିଛି ଆଲମିରା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ସିନ୍ଦୁକ ଦଉଟି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି କିଛି ତଳେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ଆପାତତଃ 5ଟି ଆଲମିରା ଆଉ ସିନ୍ଦୁକ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମୋର। ଭିତରେ ଆମେ ଏତେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିନି କାରଣ ଆଲମିରା ପଛରେ କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଲମିରା ସିଟ୍ ହେଲେ ତାହା ଜଣା ପଡିବ, ଆମର ମନକୁ ଜଣେଇ ଦିଆ। ସାର୍ ଭିତରେ ଓଦା ଥିଲା କି ସାର୍? ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ନଥିଲା। ତଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଥର କିଛି ଅଛି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଘର ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା 1-2 ମାସ ଘରେ ଚୂନ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ଘର ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ 1985 ପରଠାରୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ିଛି। ପଥର ନିର୍ମାଣ ଟିକେ ପାଦ ଏତେ ଓଦା ଆମେ ଫିଲ୍ କରିନୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଉପର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି। ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିଲେ ତ ତଳକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ କେହି ରହନ୍ତୁନି। ଯାହା ପାଣି ଗଳିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାଠ ଆଲମିରା କିଛି ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସିନ୍ଦୁକ କାଠର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଗପ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମିତି ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ସିନେମା ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ବନାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ସେଭଳି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜମା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସୋଦେହରେ ଗଲୁ, ସୋଦେହରେ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସାର୍ କିଛି ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଅଧିକା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କିଛି ସାର୍ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ସେମିତି କିଛି? ଆପଣ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଲ କିଛି ଥିଲା କି? ଗର୍ତ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ କିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର 4 କର ଯାକ ଆଲମିରା ଆଉ ଲକର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲୁ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ଆଲମିରା ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ସେ ରୁମ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା? ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟରେ ନେଇ 15 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ହବ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ସାର୍? ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଶୁଣି ଆଲମିରା ଯେହେତୁ ହଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ରୁମ୍ ଅଛି ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନୁଭବ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ।